Ceng. Ora kaya ditim barang jare waring di rumah. Apa-apa. Sensornya nanung kae. Iya mau ya. Ada kuri. Apa? Kau ngono ngidul ya. Diakeh geramban Kang. Siji. Loro. Telu. Papat. Patinumu kurang mana? Nah. Boleh sapa nanung kayak ya? Ini apa nanung? Payune nanung.
Saya pakai abu apa? Iya. Ini benek, Pak. Kurang benek sih.